Hello guys, na nagkaroon sa Acti Multi-Purpose Cooperative Cagayan de Oro branch special inauguration and office blessing ceremony. So bago yung one guys, yung building ng Acti na si SJ Likmuan guys. Pila ni kakuan floor? Ha? Upat na floor ni guys. Jadi sa building sakti kapag sa doon sa DPWH. Nakakaroon sa Acti guys. Pasanga tayo sa third floor guys. Dito kami isipin mo ang inyo. Support check, support. Third floor. Ano ma'am? Sir, muning manager. Ano po, assistant po sir, si Mang Cars, ang branch manager. Yes, sir. Ikaw mama, manager. Ate vlog mama. Ate vlog mama.